الجن والبحر والبر والبر haina majini mahali maziro yalo duniani atake directi maintenant tout suite aljinnu walbahru walbarru bas kajajo mtsengela tena hajo regreto no hawe fami jo regreto ka naramo ya ritsimbia baya mndu ya tungeza naramo leda hopia ni jore ngwani mazetwani watapale wahise mzima hajotende ya mhimilia ya renge ya mtinaze fikira ya renge watojo fahama zetwani robo masi hata wotasi kwa jajodis Allah ilazim yonsobe mzaha yetinongo ya betizo kamethala ni fulani tufunde gutse unono yetinongo yonga mambo ino heso haba hilali yo yeso haba gomi umwenze nduru swafi yeso haba ukaye yeye msubuti swafi yani besho hadungwa manene mrumsheshe tsenda bomlango juu doba ndrimana hale sha toujours mzaza howana ai toujours mzaza howana toujours ai yenhetsi ni lolo nindo zoka ulolando ai yabo ngololo nindo betsa ciao salamu alaikum yo aizo yasaba wobi umnika senteni sijati msaka hizo yodi mimi natofanya mimi mamungu mhono sahaba wai yeungu mhono sahaba uyambiansi ya unungu mhono udojanti nejemu speciali yabo yani mimi tijodunga he sahaba uo ndaje mabo mlango juna bakwera sha mimi ndo tsokati ndo tsengele mwana mmewo njajo mremambano ngosha na hajojua ukana izo yafanya ngutodozi shahadiso kaburi gujodozi shahadiso kaburi katato ka dunia ni jaundu mona jamais ndajo mwangala jao gujodoza amba hadiso kaburini owazisha wadoza amba kamasikini naramutsuo yakanzaendea lole mrutsuo yakanafundi maskini yarende tonja mazetone watapala hata maskini asafu bas la hawla la quwwata illa billah ne ya maskini ya mtine fikira bae basi katinfika tinyama la hawla la quwwata haremwa swala ya mbao ra'du wal maut basi hatoremwa ra'du wal maut mazetwani ya mtambazai watukufu na ribezere zatu watukufu wa khairi wa iman na rejei uharimwa epue ile kaudo mahala rakaya iliritimizi imanansi na dakika zinji ngasina minuti nchashibu watukufu ngasina minuti nchashi watukufu ngasina minuti nchashi na rejei hula rakai shele baba laba haye ngoma yiwa hinji ya shele ngojo fundi ngoma yiwa hii yandisa wanavumbu wa sahaba wa yakana mahaba na ngoma taila lafuye ngoma yiwa hinji ya tuwa hii ngojo hapo tikalme babi tikalme shabala tudokati hausi unono ilandrongo normali ya kweli shele inshallah rabbu Mwenyezi Mungu inshallah mrati mane wanduwa yenshi haubaraka na imani na mahabasha imria jo tsaha ya ntowe ajarenge mtazao wana imbabiyo kajajo zamba duniani hajo zamba akhira kajajo zamba duniani tena kajajo wa bofu kajajo wa uqsimu billahi alazim yetendongo yamza yonga mlabo ha Mwenyezi Mungu yetibetizi ondo haidara tsaba fundani rivenono yemtsuko haba bona bereza heso haba wote shele so haba wosofi ngoma kaniyo yuba hiyo ndiyo yangu hiyo ndiyo ngoma yinkokaniyo ani wallahi kajajo wa hiyambe ngumbizi wa ngurjame hajo zamba ho kaburini wallahi billahi alazim hajo zamba ho kaburini kakabatiza uswali ra'du wal maut bazo sukotu jo uswali ra'du wal maut kajajo disa wetanda ju hajo dazambo hadiso kaburini na fundi narenza tubo fundi izo naribezerendelize habari ibala rikada babibo fundi do harimwa emafu do harimwa ye mafu basi bala rikaya ukanga mmirabo kurbati baada kurbati ili nijibu le suala linu rejawzia bala rikoza he mafunga mweshela ukamtoshela diza he mafu les ongles reuzisa uka wanawashe walone mafu mabule dinkofu imafuma huma huyanu ibala ufanye tohara ya haoje ikawende humrabani humshanani ngonzo wastanji ye ufanyaje ne mafu yanu yakaziwa mafu ya demo mafu ya shetani mafu ya iblisa abo malaraka ewe ufanya alafu njia zendongo zake mazeto ni zile renge mifano na example yewelewa ukadaboraka ngujota PGM yewelewa ngujotape YGM ngujota PGM yewelewa ngujota PGM
ujetape ye ya nguduma la rakati kanzani timizuka ye mazetwane kangwa lalao o mahala wako ulala do harimwa zetiyo zila za maji zila nanda hubi tena no harimwe pubeli nanda hubi no harimwe mafu ekanga umahu les ongles grands ongles eke mafunga umabole ye mazetwani unji ya walala alafura mbilo rudo puwe mafu e mazetwani watinje walala alafude mana nshanga yao uenda uwarenge mafu wajawa washie mazetwani yani shato na vila ya utuambilo upuwe mafu e mazetwani uyalati alafu uende ngo wawashie uwakaribise uwanike nyumba na salo na nyumba. C'est bizarre. Wallah. C'est bizarre. Ouf, c'est bizarre. C'est bizarre. Ah, c'est bizarre. Même Shanghai, wallah. C'est bizarre. Ye mafuria puwe. Mrungondo hulu hoshindoni. Hajaka zana sparberi. Na mramba de sparberi. Na gluberi. Na bluetooth. Na tijispa. Mbwa kaza ilia washie mazetwani. Alafu odola na mazetwani. Odamba ngamushangaziwa. Ejoka kushangaziwa. Ewe mndu wa washie mazetwani nyumba. Homi hononi. Alafu ngoto shua. Mamdo shangaziwa katilala. Na koshuma. Ejoka kuono kushuma. Ewe mndu wa washia mazetwani nyumba. Wanalao homi hononi ha. Eka upuwe mafuja. Kabati mazetwani jula la. Bon, sayo. Kabati mazetwani jula la. Gole mafu. Kabati mazetwani jula la. Kabati. Sheni sema fuyalo magu wala usangwa lala. Aizo huwa washia nyumba. Ngono koshuma na ushangazi. Kwa baraka. Aizo nareza tuwa tukufu. Aizo yondele suala rakaya uharima ye kurbatin baada kurbati. Mruju wa hamba nguta watabu na bala mnungu dwajite harimwa tabu. Mraba nguta wa mashaka, mrajite harimwa mashaka. Yabo msamwelewa, Mwenyezi Mungu na rehifadhi. Mrata mbe nguta watabu, hardaji zubisa harimwa tabu. Narjua harimwa le suala lila ilirjua mbeza hemasi. Ni soliso ya hemasi, iliriziye. Ili ritilete au ke video ya mwando ila isaende abasa inuke na ukana dakika zinji na mpartage inu tena haku ili wando waishilie ze habari zinu na mpartage haku so fait partie ya vile tena mreze mpartage Mungu mbariki na mnikeneza khe ngamwanzo ni reponde le suala linu mna 2 minutes na mshiendo le suala linu wando wa erdaras ani hanza nimwambie ni zendongoto simwambia nukamikaanza ndo reponde watu miudezio mikado reponde kumjua wala mikado kana haja na watoto wandu mikado kana haja na maduazi mtona mzahabatani sha emana nanzoni mjibu nile suala na wakati paro mwambia ni banuka mtoka ufanye dua tijitolea lillahi ha Mungu bure mtota mrani kata eneo tijitolea shanja ifanya zabarindi ni bofundi watu fanye dua ndrongonda rutsongeza njafanye dua ndrongona 3 choses. Eya mwando nda hivi bofundi. Eya mwando ndukana tsika ulinda ye mwinyi ya change ya tsahesama ya tsahetauba ya zambe simwambia ni zobana tsitia ya condition yo banu harimwe video ya hangu na mrejeye video ya hangu ya ava ngamjuo nekati te kondisio hiyo ukana yatahesama yatahetauba izenrongo ya zamba ukakatu amini Mwenyezi Mungu ukakatu amini Qur'an ukangwitiyo shaka ukangwitiyo dutu ukakatu amini ukangujenda la glizi ujobale mndu mshende la glizi nejeu tizihanzi kondisio mpartager video unique shahidi yanzerongo zike clair tihansi condition ukana ngami tayari nisaidie mndu msha nimfanyile duwe mazetoni ngajuro simwambia nukatatiwa contact atatiwa para atatiwa Paris siwambia ngamjozi fanya shati hansi condition harimwe video ya hangu aina mreshile video na reje yende yaone video ya hangu izo na hamba tizitia condition ukahafanya video hambaka tu amini hasanji ya shaka ne Qur'an
hasa hanjia dutu na Mungu, hasa katsuki na konfiansi, hasa katsu amini Mungu, hasa katina konfiansi na Qur'an, katina konfiansi na zedua hizo, katsu amini ngwanzo ende la glizi yendi yaone. Si hanze kondiso kanga mwanzo ya tsahe samaha. Husoni mwa Mungu no binadamu ya haja hotengweni ya zamba. Au kaya mriamba katsu amini Mungu, ngena dut ne Qur'an, ngena dutu neza Mungu ndo la glizi. Yabo mimi njajojua nende na benga ni mfangelo dua. Rahaye jataha sama. Rahaye jataha tauba. Yatahowa nadamu samaha izo ya hambuka shetwani hamjia. Wala harongo wanai. Au wala ula shetwani de ya mhadaya. Zila kazambwa. Wala hakufuru. Alafungu taho tauba ya tubia. Izo nde zabiti. Sika ulinda iyo ije. Ngo wakati wonta hele dalao. Simpaka nende iho ya liyo. Mtoto wa nikensi banu nifanyele dalao nimbeshe nende hola postu au DHL nende na ipost nimbeshe hato jorenga ya yele hivi seze nongo iso hadisi iso joiso kadato hamaze tonte shatsilindi nilinde njaona monti yende mana naturenda nafanye dua yo numero 1 yakanga nzomria amini Munguranzi nganzomria tie confiance na Munguranzi mri amini Mungu ngena benga ni msoma dua sheka mru ngena dutu ya Mungu ngena dutu yake Qur'an yabo mjoko soma dua ndai yemrulo na dutu na Mungu yemi mjoko ufanya na minga mondo na ombe Mungu mine yekamru ngena dutu na Mungu wala mimi ndo na mmombe yabo mondo nafanya dua ndai yabo mondo najipata aibu yabo mondo na paro na aibu yabo mondo najipata aibu besho atifanye dua yake dunia kamili. Mintuanza enero wala enero njaparo wambia njaba wanilibe sababure njaba wanilibe kwa nahamba wanika enero au wanilibe enero samba bure la mi pre simwambia ndi banuka pre samba hata bia mjoliba pre samba mjoliba bure yemru yamba ngutu yo dutu Mungu katsu amini ye confiance ya na Mungu iroha yabo mima mondo nafanye duwa ndai ya Rabbi yabo mimi ngamondo nafanye dua ndai ikawewe kutsu amini Mungu alafuti bahingo to kondiso kanga mjwenda la glezi yani abo hiyo dua ya kondisio tena yani ikakuja fanyiliwa ngondo la glezi yani yabo kabati faida mro fanye dua ne dua yefanyiwa kena uja kabuli ne dua yefanyiwa kena ukiri ne dua yefanyiwa kena ukiri au kawo mzaha na betis ikakamta nifanyila mondo la glisi kelsa au hiyo kondiso ya ukafiri tena ya hiyo awonte ndo anambia mondo nafanya dua jamais haukaya watizirongo wa banu kana ngamwanzo ya tahesamaha si wa kontakte ili wawone ukati wa Paris si wambie ukakabati tabu Tuwabesha vokali, tuwabakabati mushkeli. Ngami preni msaidie. Shabala ngamlindo niwone samaha itawa. Niwone ukawa sangwa wone ila konfiansi ya Mungu. Niwone ukawa la motu hasa hashanje zila fikira za shetani. Yabo ndio nakaulinda niwone ndo ufanya solution. Shaminda dosubuti nendena kelenti zensome dua. Na bomru aheya harimera diye dunia. Hambaka tu amini Mungu. Katina konfiansi ne Qur'an. Ngondo la glis. Mimi. Niende na mkelenti zena benga msomodua mimi rahem ruweja tsaha sama rahem ruweja tsaha tauba mimi fundi Jibril niko hambeza kweli niko udezi warangu hale ntoka na hajada mtu mimi joka heda mimi nina kensi rahem ruweja tsaha tauba raheja tsaha sama ukazila na hambazila kazangwa ukabalaha kufuru ukazila kazambwa ukakatuamini Mungu ukakatina confiance ne Qur'an rahaye jataha samaha wo umma zenongo yisminde jukahenda na soma ile tungeza na tuenda shatsuka bonga mwayengo no aunja twanzani wafanyile njema no nikadoka na rohombi nibesho mrandrende nayi mitsorenda mrunjema nikadoka na rankwini mimi jaba nikadoka na rankwini nibesho mrandrende nayi mitsomranda nje besho mrande ya mitsomwanza mrumzima bes wede mrubokotu johiman swali raka mbili za radu wal mautu de mru ya johanza yani wohe mrumshangu be harmwe dunai
ikamrwa ni pole shishi sanfu ikamrwa ni pomhono sanfu ikamrwa tsorenga publicity hanti ya hawa za internet hafanya montage ndea sanfu misatizo ya udizio ikamrwa ni kazandra bweza duniani sanfu besho mrwa ni dea besho mrwa ni fungu diza mrwa ni fungu truaza sanfu mru mzima basi yonja jo pardone bas harimwe dunia ino sijo msamihi shangu jo kakaburini ngeni msamihi sijo mpardone shangu jo kaburini ni msamihi ni msikinie ze adhabu za kaburini shaya ke dunia ni mmone jamais mrajamba guni bo hamru mshe nijua kawo ingwanzo ya ntowo da honi yanjie awoi hantowa kajajo ya shidunia na duzamba hadisi wode mrubo kawo harimwedu na inupia msuwe ni mrajo ntolea darasa na mawaidho ya neleze ukamruoi zibiri ngujo za kaburini ngeri dumsamihi mungu muhifadhineza adhabu za kaburini arjodoto azifatie kasa henza na duoba shazungu zinrwaji yo alhamdulillah kabata taba mushkil haizo izahima na nyasi woi izahima na nyasi woi izahima na nyasi woi iyo ndiye sababu ya mwando na tuhenda na fanye dua minti na mbarankini wala minti na hindrini zika ulinda ni wone njaona leo haja hatowa haenjeza ya he dutu ya Mungu ardatesha ka he Qur'an banda bo hande ya de ya ndondro hani safihi ndondro na banda minga mlindo ni wone ya jane tauba na samahandu hum ede basi badala ukayata he samaha na urejei iliajo ediwa ardaje njeza pir ardaje njeza pir njeza pir ardaja ngudeyo na umenya na uchafuna yo mafiti badala ukatsa hetauba ardaja ngwenjezo dutu kakatwamini Mungu ngujenda la glizi ngujenda jawu katwamini Qur'ani ardande ya badala ukatsa hetauba nilindawe ilindwa humsove haja nje zambi nziro rahana zile hizo yode maana natufanye dua yonde sababu ya mwando sababu ya vili yonde sababu ya mwando sababu ya vili shele abotsuka bo njajo msaidia nono ntsina mba umani wala mbainjili sababu ya vili siwapara ilinjue solution wanambia kangwa emrumshengo la pitali rigadis ngola pitali wanambia ukafundi Musa sinaga mrepetendo zinongo piyanga menizo wanambia ukafundi Musa habali wani wanru wende wamfanyilie dua na dalawo watowe emazetwani yao mkema zahidi zinu nambawa ndondo mwishi yangu ishilondo herda rafsoba fundi hamba ngujo msaidia nukaja msaidia no mekamrande ya safa shamanzo ni mwelezele mane natufanye dua sundo kabo ndatofanya ndesho ndabati tuifanye kabati mushkil shani mwelezone mane natufanye ranzi ni mwelezone mane natufanye wanambio kafundi Musa habali wani wandu wende yamfanyilie dua yatowe emazetwani na ninga mjua fundi Musa na fundi Musa uo mwanama fundi Musa uo mwanzani wangu rangu hale maorende ko hunla hikeo yemihadhara ya utende hoturubeni fundi Musa uo mruwa hangu rangu hale ya unistehi rangu hale raheja ndi soto wa mihadhara ya unanza ya unistehi zidara sasa hangu fundi Musa wayandi soto wa zidara sa timchakuruashi wayandi soto wa zidara sa timchakuruashi miumbesha tame sa timchakuruashi mwambio kakuruashi zidara sa kuruashi mgonjode timwambia ukangwanzo to darasa ngojode ziwana ja ukuruashi sheleba unu mitsatizo ya miu wala usuku yafanyulwa za video neze jatomeka mimi suku mitofanyulwa montage na mikadoka na usiku timwambiazo timwambia mimi suku za video zangu zote kupewa yonde hazi zote kupewa ilini tino haiba tabami ujiriwa wewe hutofanyulwa montage nzima hutafijo mkala mimi tizoea hizo yabo wanambio kafundi Musa hende banda fundi Musa ya henda yende ya msomeye hazilwa olapitali yati yani kajaruhusiwa unolapitali ukangujo jwa yafanya zindongo lapitali hefijo
alafu hawatsaha ili wa deplace wende mahala hunroaji zabarindini yende wamfanyilele dala wanedua wanambia ze habari yabo mimi tena wardi tena wambe bofu nzuri fanyile dua yabo ngiyo hama kamtsu amini fundi Musa tena eya jipuwa hemidu ya haja abo yo mushkila tena fundi Musa hashindi hakaya habali wa hajo mahali abangwanzo mfanyilie nganyina dutu tena kamtsu amini tena yahaja ngumfanyilio ni kamtsu amini ngamwana okanaka ushenda alafunga mnasha toujours nganyina shakane Qur'an nganyina shakane zedu alafu abo mimi dejo kahambana mjeni fanye dua yabo kamtwanza mnimenye tena njena mbilo ukabala mimi ntu konfiye fundi Musa kumfanyilane dua alafu mimi dejo kahumfanyilia yabo njardi tena namenya yabo tena njamenya wala mwanama yabo ekaka mtu amini wala mndu yamfanyiliane yabo mimi ngamjoka ukana imani ukanga mjuni amini mimi kati janga mfanye dua hawe kati ngamjuni amini na bonga mono kamsa nganyina ila shaka ya he Qur'ani nganyina dutu ya Mungu kakamjafalwanga mjonde la glizi ngamlindo mtsahe sama hakamjata Musa haja ili yafanye tujurunga mwanzo mimi yabo mimi ntsina unjia harara tsena namba mimi nehenda tsena ntsina urdina biloka woyikana ka ufanya nrongo yabo ntsina uja tsena na rdina deziwa yentsina uja tsena na biloka ila dua ya nrabo haja no karja wana nrongo haja tsimwambiane yabo ikati ja kamna hambe Qur'ani nrabo kamna urudi mwamba Mungu nrabo ikatifanye dua kamna amba izo nrabo mwelewa bwa tukufu kamtelewa ranziye mwana Musa mnambia heze hangazanyuka haja yabo tsikanti tranquille ngami tranquille ukabongu josoma yo ya msomeye mazetwa ikahashindoni nrongowo ngujojwani paranambi ukabofu tabala tisomea mru fulani mazetwani kajakiri abo wakati wa mjojwani njie deba wakati mjamba bona rifainja yabona rifainja ikawa la fundi Musamba meti somo shaembe nduke tsukiru roha nganzo ibisiwa ntujua na ibisa untushinda zedongobo fundi wede mwanama wakati mjamba kabati tabu na nifanye ni ibisa ilamba hindu shabu ntinaka ujua haramu usilamu na ubinadamu bwa tukufu mnambie he hanyuka fundi Musa haja hula mahala fundi Musa haja hamtsahani zendongo haja tola pitali hamonon hamwambia nukana mdeplacer udakoni mjemala nimfanyie wango wakati wote na ndini hafilike nanyi naambia bunga mjo haunga nimfanyiro dalo nimbesheni yabo kamtsono kabonga mjo tashaka ila dua ya fundi Yusuf ya fundi Musa kamtsono kabonga mjo tadutu ila dua fundi Musa yedemana na daza na jivura zabarindi ni bule mwana yafanye ni bule mwana fundi Musa yafanye ye treatment kwamba ngumfanyoni njajo jwani njebo haritsena ukabonga mjordinchi ye dutuka yabo bese Musaje yabo fundi no tija vanongabo mastehina adabu na adabu ekantu stehe mwanama wakana uniste ekantu stehe mwanama wakana uniste lazima waka heshima na mastehe yabo tijozia njajo jwani jede mana na jifura na tsuhuja zabaridi ngamlindo ni shiye resulta ukaifundi Musa hashindi haitowe ila shetani au asheka jeshinda sha hasomo ibunguza wakati huo mnambioka harisomea ibunguza shabaha ila confiance hatu na Mungu yija angarta hosa mahasla rahamba bala rongo wanai tijonda imani tijonda na courage na baba sana ni bise na nunda solution ikamsu hendana nimfanyile dala wonimbesheye haukemwa na mahende hafanya hashindwa kajashinda yebo tujoza hizo tikaulinde nishie mba response ukaeza ehisa jenda unafundi Musa wanambie resulta yana tikaulinde deux wanionesa mahaukawa sawa tahasama haukangwa konfia Mwenyezi Mungu kwa tina dutu wadiwa zendongoza la glisse njawana mandongo yabo tujoenda nafanyile mrudu waje mnambe bwa tukufu yabo mru ekande yoma fitimitizo ya udezio shabo mru kutojimenyele
Mrugu jimengele badala mraji tashiye solesio ngujimengele. Awe mrugu jimengele. Abo mrugu contraire bidi mrajata atayesaba. Yambena ni sami hilo bala tirongo anazila kazambo kamina confiance. Yardia jambo ka banafundi musajar fanyili ya shaha fanyizo ya shinda shahimbe nduke jaroga yefundi ya basa wende ulone solution abakatu jamba kabati tabu. Tujopare mwana mafundimu alhamdulillah mkona baraka jitadi wafanya ngamnatimiza ya baki tujambe keli haunga mfanyo dalaoni wa beshentimiz shawatinezo yabo kamkarati mtijamti ya umani ukawe mimi nzo jitiani manene mwana mabure fudimus kamkarati babo lazima ni mstahibu ya haja yafanyele dalaoni amini ukangujo shinda fanya ikangena mushkila ngujo nabyo kabofu siwasuli banu nisaidie banu si wanadamu kamkarati shabo minjujua abo mkahanza mfanyile waje mimi kadwambia mroto wemba hindu sadaka bade kanga sina hazia hatu ya erdarasa ona zona hatu kofanya erdarasa sababu na mtu msaidia ni bure gratuit sha mrata hesama haizo ya hamba alafu mja mwenjeza tena ila dutu yabo ndo bejo kumsaidia lokati mrudi mwenjeza ila dutu kaka mtu ameni Mungu ukaka mwanzo mwende la glisi yabo ndo kumsaidia niji badala mnambia solution ka wala fundi haja hafanja ushaka jakiri au hafanyizo ya shinda bofundi ritimizize za baki izo za kaubi shamjaga mtu kirewe zinroacho kabona bakamjimengelea watukufu alafu mjimengeleye banda yabo maudu yala mazetwanie njeze mrudi mje mlaumu mtu hawiyaje ya roho ya njie mrumetena mje mnipare mtahadharau limeunu ya attention mikadokana haja kamrandea attention imazetwania tsirohe mrumshe yaredia hunji yawe mrumme mjamni para mwamba bofundi atashauli meunu ngamzirio ngamrepete ngamzirio ekaka mjata hasama Mwenyezi Mungu makalima mwaya ambayo kakamtina confiance na Mungu ngamtia shake Qur'an ngamjolela glisi ngamjata hasama mwenda atamwa wasuli mwende ya mwanimenya mwanchamfua na wame njamenya ndongosha sione mwana mahaja ngufanywa tidazani wane izo aju ufanye namna ijoka mja mwenjezi umwiso yenusunga juroha yanjiye mrumme zekote zombili zitsanganye zitwa yendo wakati mjamba ya laitani kuntu turaba ukatomra tineshele ngamrepeta ulimangu zilba mihamba zinji ikaka mjata hasa mahazeno ngozi imakalima mwayamba ne kufuru no waasi mwardi matasa mahazembi mwaka unambazo nabo miti mrengenindo ili nimsaidie maana natsukuja nabo fundi Musa ya haja nilindeni wone joula wana fundi Musa rangu niwoneleze sama bazeka kama mjata sama uqsimu billah ntsina mboma ni mina nyingi shangani mnavioni Mwenyezi Mungu ulimi wangu owandu mwe darasa hili abajojo sikungwa jaba fundi hazamba ngajo utsanganya pie mazetwani zekote zombili realiyo ngajo kenjeza ze gradi nawe mrumme unde yao gojona ngajo usumpia na ze degre wakati yongo jamba yala itani kuntu turaba atasio ulimi wangu unu baunonga msomeso dini Mwenyezi Mungu atasio aina mrulo karibu nawe na wambie ulimi wangu unizo ni wambia atasio ngamrepete tena atasio enjeza unde yendo mitsambaga miradhini kusaidia wala njazia kwa usaidia shatamba mlindo fundi Musa ni wone resulte kaka jati ngene kusaidia ni wone mtaye sama contraire mja mwenjeza basi ngamhula biyuhele dzina la Mwenyezi Mungu ikakuja tasama hazanongoza jirizo hamu ni namna wajabo wakawunsafi basi ngojone mazetoni yawe namna joklanche ikayaka 20% nga joklanche 90 ngojamba mile minazamba huli manguni ikayaka nemrumshayech basi ngojona namna ya juhure mabao ngojambia wanzani neze fami maskini ya laitani kuntu turaba sikwambiazo ulimanguni wende uloneshwa tsahaze samaha utsahe solution utitsaheze samaha endelea na madharau ngojone makalima na kwambiazo ngamjoja banu njenrejeze nambe enga mweshela wezona hamba ukamtoshelea izo ndizo nzima samaha uhamgu nizo warifanyilia sino ngabo usikwa mjoja banu njeni zambuka enga mweshela wezona hamba ukamtoshelea zitsanganya zekote zombili ze situation ngio nziro
na yesoliso ngamjo tabika huitaha na huiparisa na mwende la glizi mwende tejenda hubi mtake mafundi ikaideklashe basi ngamjo ambaye alaitani kuntu turaba ndio wakati mjo uneshelea watukufu wa Islamu wa imani wakati usauhisa ngarzi yao darasa zenrongo za usomesa namna ya utoa yemasi ngarjo mwelezani wakati unroaji darasa speciali ikawa ngejuka maudu kejabidi wakaye darasa hauka maudu ndo ze resulta za homo sabakatul Qur'an zijuka ya bomtsana harimwa 15h na mdunge Facebook ban mwisheze resulta wajoka henda finali ngazjobira mwaze telene zebavu no watoto ngwajoka ho sali ngwajoni kwa mapesa watujoka henda finali wajoka henda ngamjo wajua bomasihuke jabidi wake darasa maudu shanga mjofanya darasa special ntijomala jezenrongo ye darasa maudu nzima de solution ya hemasi raivumbua tina ushanje deba wala tina unjiandrongo zinji inu deba yanzao haina mria note yeze ayanjoka hamba nemba hindu joka utsaha engondo watsaha ndrini yedziwa yenjizi ilimri arenge mtwanza ni melange zinu raka usoma leo zahe kurbati mbanda kurbati tabu banda ya tabu kawandu wenji kao ngona za alama zahe masi rekawa dzadze rekawa naume rekawa nawashi reka maesha reka ndula ngamjuo kangizo zinji tsena ngizo zinji ngamwajuo ndondondo ukangwa tabi hawe ne masi yabona rwafikiano ka maudu rifanye darasa hiyo ikamnyezi Mungu apenze kangabo udhuri karjafanya maudu karjufanya ye vendredi kabati tabu shangarombo Mwenyezi Mungu ka maudu watikata udhuri rifanye maudu ye solution inamna ya utowa ye masi mwelezi wazenrongo ilimriele wendo ikabaja udhuri ukae kaiti maudu katonga rifanye vendredi sha darasa ijudunga ban maudu kakabati zajiri ikangabo mna udhuri de vendredi kabati darasa ndo ajitotsi ndio rekunde solution ne shawiri rejitrete sontipia ngeri nje harema mada inroji na mpartage video yinu sina muipartage haraka haku bamruzi ya mro wa maji rahawe jasiha ulimi wangu unu mnduna tahadhari mratsono kanga mina mahamishashi wala fundi jibrilu wala ngani mjuo silimele minaye atasio ulimi wangu unu atasio na mpartage video iwasili mtsilinde ziviri ijambo ya laitani kuntu turaba ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مؤنس كل وحيد ويا مقوي كل ضعيف ويا أمانا من كل مخيف يسر لنا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير يا من لا يحتاج للبيان والتفسير حاجتنا إليك شيء كثير وأنت عالم بنا بصير ألف بين قلوبنا وارزقنا رزقا كثيرا طيبا مباركا فيه فرج همومنا ونفس كروبنا واقضي جميع حوائجنا إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين